हाय सांग माने केमिति अछंती मु आशा करूची आपण माने भलरे थांतु मु भलरे अछि आ मो यूट्यूब चैनल तरफरु मो छोटो गार्डन तरफरु आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज सांग माने कोन देखिबा मंदार फूल गछ देखिबा। मंदार फूल गछ एई वर्ष मु दुईटी गछ किनिकी आनिथिली मार्केट रु दुईटी गछ किनिकी आनिथिली। आ देखंतु से दुईटी गछरु गोटे गछ बहुत सुंदर ग्रोथ आसिला आउ गोटे गछ तार केउ समस्या रोगटी हेइची देखंतु आज से गछटी को आमे देखैबा आउ ताकू औषध पानी आमे देबा। एई देखंतु सांग माने एई गछटी मु किनिकी आनिथिली मार्केट रु किनिकी आनिथिली। ए गछर पत्र बहुत सुंदर अछि आउ कढ़ भी बहुत सुंदर अछि। ए देखंतु आउ छोट छोट डाली रे भी बहुत ग्रोथ अछि फूल कढ़ आसी जाउची। ए देखंतु तापरे मु एई गछटी भी किनिकी आनिथिली। ये देखंतु ए गछ केमिति माने आउ कहरा पड़िकिना तार मुंडा मुंडा हेकी गछटा रहिची गछर डाली बढ़ू नाही माने सेइटी सेइटी पुचा पुचा हेकी गंठी गंठी हे जाउची। ए देखंतु ए डालीटी गंठी गंठी केमिति हे जाउची। आकु आज आमे केउ खत सार औषध देले गछ हमर ठीक रहिबो। एई रोगटी काहेकि देखा हेची एई रोगटी काहेकि देखा हेची यार कारणटी मु कहूची। तापरे देखंतु यार कारण हेची कोन यार मूल रे जो चेर अछि चेरटी माने गंठी 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 हेकी एई गछर चेरटी अछि। आउ एई गछर चेरटी कोन हेची सीधा सीधा प्लेन हेकी हमर आ बाल्टी कुंड रे लागिची एमती साधा सीधा चेरटी माने सीधा बढ़ी लागिची। एई देखंतु ये एई गछटी पूरा सीधा सीधा चेर बढ़ीची आउ एई गछटीर चेर गंठी गंठी हेची। जदि आमे ए गछ को उठेकी देखिबा एई रोगटी एई गछर एई दोषटी अछि। आउ देखंतु आज आमे केउ खत सार देबा आकु ठीक माने करिबा। एबे देखंतु आमे कोन करिबा एई मांडिया दिहरे पानी ढालिबा। आमे कोन करिबा ना एइटा देखंतु एइटा मोर गाई गोबर खत बास। ए देखंतु ए मांडिया दिहरे मु किछि गाई गोबर खत देली। ए देखंतु कंचा गोबर खत देली। आउ तापरे आमे कोन करिबा ना एटा किछि आमे लिंब डाल याकू तो लिंब पत्र को सांग माने समस्त चिन्हिचंती सबु बारी घर रे हमर लिंब गछ थाए आउ लिंब डाल भी थाए लिंब पत्र भी थाए। आउ देखंतु एई लिंब पत्र आमे किछि देबा आमे किछि देबा। तापरे आमे आगे लिंब पत्र देबा नै एई गाई गोबर खतटकू आमे पानी रे आगे माने भिजै देबा। ए देखंतु मु पानी देली। ए पानीटी हमर 5-10 मिनिट टिके बतरी जाऊ गोबर खतटा टिके बतरी जाऊ 5-10 मिनिट 5-10 मिनिट बतरी गले पानीटा हमर भल पेस्ट पानी हबो गोबर खत पानी। ए देखंतु एबे मोर गोबर खत पानी केते सुंदर हे जाईची बतुरी गला सांगे सांगे कंचा गोबर खत। खरा दिन गला एबे वर्षा दिन आसिला। वर्षा दिन रे भी वर्षा हो नहीं गरम प्रबल होउची गछ ग्रोथ हो नहीं। वर्षा हले गछ हमर ग्रोथ रही जाता बास। ए देखंतु ए गोबर पानी टी मु किमिति प्रस्तुत कर देली। ए देखंतु गोबर खत पानी आकु मु कोन करूची
ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ଦେବି। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଦିହକୁ ଛାଣିବା। ବାସ୍ ଆମେ ଏଠି ଗୋବର ଖତ ପାଣିକୁ ଛାଣିଦେବା। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋବର ପାଣି ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ନା ଏଇ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଲିମ୍ବ ଡାଳକୁ କଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ରୁଞ୍ଚିକି, କଞ୍ଚା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆମେ ଏମିତି ରୁଞ୍ଚିକି ଏଇଠି ଦେଇଦେବା, ଗୋବର ଖତ ପାଣିରେ ଦେବା। ଯଦି ବା ଲିମ୍ବ ନଥିବ, ପତ୍ର ଡାଳ ନଥିବ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ବି ଏଠି ମିକ୍ସ କଲେ ବି ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କାମ, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କାମ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଏଇ ଖତ ପାଣି ସହିତ ମିଶେଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏଠି ମିଶେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଭଲ ସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ବାସ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଗାଈ ଗୋବର ଖତ ପାଣି ଏ ଗଛକୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟି କେମିତି ମାନେ ମୋର ଭୁରୁଙ୍ଗା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଗଛଟି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଡାଳି ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, କହରା ହେଇକି ରହିଛି। ଏ ଗଛକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ଏବେ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିଦେବା। ମାଟିକୁ ଭଲସେ ଟିକେ କୁଡ଼ି ଦେବା, କଷିକି ଗଭୀରାକି ଟିକେ କୁଡ଼ି ଦେବା ମାଟିଟା। ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ମାଟିକୁ ପୁରା ବି ବସି ଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ପୁରା ଚିଟ ହେଇକି ବସିକି ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଚେର ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଚେରଟି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଚେରଟି ଆମର ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହେଇଯାଇଛି। ମାଟି ଟାଇଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛରେ ବି ଚେରଟି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସିଧା ସାଧା ଯଦି ଚେରଟି ଚାଲୁଥିବ, ମାଡ଼ୁଥିବ, ତାହେଲେ ଗଛ ଠିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ରହିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହେଇଗଲା ଚେର, ଆଉ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ଗଭୀରିଆକି ଟିକେ ଆମେ କୁଡ଼ି ଦେବା। ବାସ୍ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଖତ ପାଣିଟି ଚେରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଚେର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।
तापरे आमे आज यही खत पानी की देबा आउ 3 दिन पानी टोटाली देबा नहीं 3 दिन पानी टोटाल देबा नहीं तापरे हमरो तापरे पानी देबा बास देखिबो गछर ग्रोथ केमिति आसीबो बास गछ मूल को माटी की साइड कर देबा बास ये देखंतु जे आमे कौन करिबा गछ मूल रे पानी की देबा जो गोबर खत लिंब पत्र पानी ये देखंतु मु याकू या मूल रे ढालुची पूरा ढाली देबा कसिकी बुडा बुडू करके ढाली देबा गोबर पानी आउ लिंब पत्र बास एबे देखंतु गछ ठीक हो जिवो एबे गछ हमर ठीक हो जिवो आउ एबे तो सांग माने देखिलो मो मंदार गछ केमिति माने गोटे गछ बहुत सुंदर ग्रोथ अच्छी गोटे गछर को रोग समस्या टी अच्छी आउ रोग बाबद रे तो मु कहि देली केमिति माने तार केउ कारण रु एमिति गछटी हेची तार चेरटी माने गंठी गंठी हेकी चेरटी हेची आउ गछ सेई पई कहरा हेकी मुंडा मुंडा गंठी गंठी हे जाउची ताकू गोबर पानी लिंब पत्र देखिले तो आउ यही खतटी आमे देले से गछटी भल ग्रोथ रहिबो आउ भल फूल आसीजिब गछर डाली भी आमर शाखा डाली बहुत सुंदर बढ़ी पारिबो आ एबे तो सांग माने देखिलो जदी भल लागि थाए लाइक सब्सक्राइब शेयर पे निहाती करिवे आउ एबे मु रहूची आर वीडियो रे देखा हबो बाय।